हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्वायरमेंट आसिला 120 नंबर रे पोस्ट। तो यहाँ आपण माने एज अप्रेंटिसशिप करि परिबे। कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबो आपण मानकर बीएसएनएल माने भारत संचार निगम लिमिटेड रे आपण माने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी हिसाब रे वैकेंसीज जोड़ा बाहरी आपण मानकर 120 ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଲିକମ୍ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ ଯେମିତିକି ବିଟେକ୍ରେ ଟେଲିକମ୍, ସିଏ ଅର୍ ସିଏମ୍ଏ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ଇୟର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 30 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଥଲି ସ୍ୟାଲେରୀ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 24,900 ଟୁ 50,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ ମନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି IDA E3 ପେ ସ୍କେଲ୍ରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା 5th of February 2026, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତାର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼ କରାଯାଇଛି 15th of April 2026। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ତାର bsnl.co.in, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିଟେଲ୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନି ଟେଲିକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 95 ଆଉ ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନି ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 25। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଟେକ୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ telecom, computer science, IT, electrical instrumentation or equivalent with minimum 60 marks। नेक्स्ट हूँ फाइनेंस स्ट्रीम आपनकर एथिरे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए। तो जदि जो टाइम रे आपण माने एटा अप्लाई करिवे, जदि आपण माने अपर रिजर्व ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस रो आछंती ताले आपण मानकू 2500 रुपीस एप्लिकेशन फी पे करिया पई पड़िबो। और जदि आपण माने एससी एसटी किंबा पीडब्ल्यूबीडी रो आछंती ताले आपण मानकू 1250 रुपीस एप्लिकेशन फी पे करिया पई पड़िबो। तो तार सिलेक्शन प्रोसेस मध्य मु आपण मानकू जणाई दूची। फर्स्ट होची आपण मानकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हबो, जोटा कि सीबीटी। नेक्स्ट होची आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट होची आपण मानकर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड यही थिला आजिर डिटेल्स जोड़ा कि आपण मानकू जणेली बीएसएनएल रिक्वायरमेंट बाहरी थिबार। तो 120 नंबर पोस्ट रही। तो आपण माने जदि एबे पर्यंत अप्लाई करि नाहंती ताले अप्लाई करबा स्टार्ट कर दियंतु। बहुत भल अपॉर्चुनिटी रही 2026 पई। तो फ्रेंड यही टाइप रो जॉब नोटिफिकेशन जदि आपण मानकू दरकार ताले आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। कोन पई ना हम चैनल यही टाइप रो जॉब नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट रू बाहरी थिबा आपण मानकू पई प्रोवाइड करूची डेली बेसिस रे। तो आपण माने खूब शीघ्र हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और साइड रे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर दियंतु। वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकर बहुत बहुत धन्यवाद।